Assalamu alaikum dear students, hope you all will be fine. This is a class for 7th, our subject is English, and today we will discuss over the topic polite expressions. Let us begin. Polite expressions. In order to be polite when you are speaking English, you need to use these phrases correctly. Polite کا مطلب ہوتا ہے شائستہ یا مہذب یا خوش اخلاق. یعنی جب ہم کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں ہمیشہ انسان کی زبان خوش اخلاق ہی ہونی چاہیے, میٹھی باتیں کرنی چاہیے. لیکن نہ جاننے کی وجہ سے اگر ہمارے پاس پورا علم نہیں ہوگا کہ کون سی بات ہمیں کہاں پہ کیا کرنی ہے, تو دوسرے کو لگے گا, اگر ہم چاہتے بھی نہیں ہیں کہ ایسا نہ ہو, دوسرے کو لگے گا کہ شاید اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی. اسی لیے انگلش بولتے سمے کچھ چیزوں کا دھیان رکھنا ہے ہمیں. کچھ فریزز ایسے ہیں, کچھ جملے ایسے ہیں جن کو ہم روزمرہ کی زندگی میں استعمال کر سکتے ہیں, اور ان جملوں کی وجہ سے ہماری زبان مہذب زبان بن سکتی ہے, مہذب زبان بنتی ہے, اور ہمارے جو بول ہیں وہ سننے والے کو ایک دم میٹھے لگتے ہیں. سب سے پہلا ہے ایکسکیوز می. ایکسکیوز کا مطلب ہوتا ہے معاف کرنا. یو سے ایکسکیوز می when you want to go past somebody or attract somebody's attention you do not know. دیکھیے, ایکسکیوز کا مطلب ہوتا ہے مجھے معاف کیجیے یا معافی چاہتا ہوں. یہ ورڈ ٹو ورڈ میننگ ہے, لیکن ہم اسے استعمال کہاں پہ کرتے ہیں؟ جب ہم کسی بھیڑ میں گزرتے ہیں تو راستہ بند ہوتا ہے یا راستہ تنگ ہوتا ہے, تو ہم گزرتے ہیں کسی کو کاٹ کے, کسی کا راستہ کاٹ کے, یا کوئی آلریڈی ہے وہاں پہ تو اس کے سائڈ میں گزرتے ہیں اور اس کے آگے چلے جاتے ہیں. گو پاسٹ کا وہی مطلب ہوتا ہے اس کے آگے چلے جانا, یا اس کے سائڈ سے گزر کے اس کے آگے چلے جانا. جب ہم ایسا کرتے ہیں تو دوسرے کو برا لگتا ہے. ہاں, اگر ہم کہیں گے ایکسکیوز می تو وہ ہماری اس حرکت سے ناراض نہیں ہوگا. اس کو لگے گا نہیں, اس کو شاید ایمرجنسی ہے یا کوئی کام ہے یا اور کچھ معاملہ ہے, اور اس نے مجھے دکھایا کہ نہیں میں تھوڑا بہت اس کے لیے معافی چاہتا ہوں, تو وہ اس کی دل پہ ہمارے اس حرکت سے نہیں لگے گی. تو when we go past somebody we say excuse me, یعنی جب ہم کسی کا راستہ کاٹتے ہیں یا کسی کو ہٹا کے آگے چلے جاتے ہیں یا بھیڑ میں راستہ بنا کے آگے چلے جاتے ہیں, we use the word excuse, we say excuse me. اور دوسری جگہ when we want somebody's attention whom we do not know, یا ہم کسی کا دھیان چاہتے ہیں, کسی کو کوئی بات کہنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں اس کا نام پتہ نہیں ہے, تو ہم کہتے ہیں ایکسکیوز می. جب ہم ایکسکیوز می بولے گا تو وہ ہماری طرف مڑے گا, وہ ہماری بات سنے گا. جیسے اگر ہمیں نام پتہ ہوگا تو ہم نام سے پکارتے ہیں, تو وہاں پہ ہم ایکسکیوز می نہیں بولتے ہیں. لیکن کسی جگہ اجنبی جگہ یا اجنبی انسان کو ہم بلاتے ہیں جس کو ہم نہیں جانتے ہیں, اس کے ساتھ کوئی اس سے کچھ پوچھنا ہے, تو اس کا دھیان بٹانے کے لیے, اس کا دھیان اپنی طرف موڑنے کے لیے ہم ایکسکیوز می بولتے ہیں. ایکسکیوز می آپ مجھے راستہ دکھائے, ایکسکیوز می وہ چیز کہاں ہے, ایکسکیوز می فلانی دکان کہاں ہے. ہم اس کو یہ نہیں بولتے ہو یہ جیسے. یعنی ان لفظوں کے بولنے سے ہماری زبان مہذب زبان بنتی ہے, ہماری جو زبان ہے وہ خوش اخلاق بنتی ہے, ہماری زبان جو ہے, ہمارے بول جو ہیں وہ شائستہ بول بن جاتے ہیں. جیسے یہاں پہ 2 مثالیں دی گئی ہیں.
Excuse me, could you tell me the way to the airport? Excuse me. फिर कामा, हमेशा जब भी हम पोलाइट एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं यूजुअली उसके बाद कामा लगता है. ये पंक्चुएशन में बहुत ज़रूरी याद रखना है हमें. एक्सक्यूज़ मी यानी मुझे माफ़ कीजिए या मैं माफ़ी चाहता हूँ. कुड यू टेल मी द वे टू द एयरपोर्ट? क्या आप मुझे रास्ता बताएंगे एयरपोर्ट का? अक्सर हम जाते हैं कहीं पे, किसी से रास्ता पूछते हैं, दुकान का एड्रेस पूछते हैं, किसी घर का एड्रेस पूछते हैं, तो वहाँ पे हम ऐसे पूछ सकते हैं, एक्सक्यूज़ मी, कुड यू टेल मी द वे टू द एयरपोर्ट? कुड यू लोकेट मी द शॉप, फलानी शॉप, किड्स वेयर, पापा प्लीज, एनीथिंग एल्स. फिर दूसरा है एक्सक्यूज़ मी, इज़ एनीबडी सिटिंग देयर? यानी किसी जगह हम जाते हैं, वहाँ पे हमें दिखाई नहीं देता है कि वहाँ कौन बैठा है, नहीं बैठा है, कोई है नहीं है, तो हम कहेंगे एक्सक्यूज़ मी, इज़ एनीबडी सिटिंग हियर? क्या यहाँ कोई बैठा है, यहाँ है कोई, यहाँ है कोई, या किसी के दरवाज़ा खटखटाएंगे, एक्सक्यूज़ मी, इज़ एनीबडी हियर? यहाँ कोई है, तो वहाँ पे भी हम एक्सक्यूज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं. बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं जहाँ पे हम एक्सक्यूज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सक्यूज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं. फिर नंबर नेक्स्ट, सॉरी, आई एम सॉरी, या कहेंगे हम सॉरी या कहेंगे हम आई एम सॉरी. सॉरी और आई एम सॉरी, या कहेंगे हम सॉरी या आई एम सॉरी. सॉरी का जो लफ्ज़ी माने होता है वो होता है गमगीन होना, पशेमान होना, पछताना. आई एम सॉरी यानी मैं परेशान हूँ इस हरकत के लिए, इस बात के लिए, या मैं गमगीन हूँ, या मैं परेशान हूँ, ऐसा हम कह सकते हैं. लेकिन जब हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एज पोलाइट एक्सप्रेशन, देखिए हम इसको इस्तेमाल कहाँ करेंगे. यू से सॉरी और आई एम सॉरी व्हेन यू नीड टू अपोलोजाइज फॉर समथिंग स्मॉल. जब आप किसी मामूली बात के लिए माफ़ी चाहते हो. अपोलोजाइज का मतलब होता है मुआज़रत चाहना, माफ़ी मांगना, किसी हरकत पे नादिम होना. यानी आपसे कोई छोटी मोटी भूल चूक हुई, मामूली गलती हो गई, उसके लिए माफ़ी मांगना, उसको बोलते हैं अपोलोजाइज. व्हेन यू नीड अपोलोजाइज फॉर सम एक्शन यू हैव डन एंड यू थिंक दैट इट इज़ नॉट द गुड एक्शन. जब आप किसी हरकत के लिए माफ़ी चाहते हैं, छोटी मोटी हरकत के लिए, जो आपको लगता है कि ये मैंने अच्छा नहीं किया, तो उसके लिए हम सॉरी इस्तेमाल करते हैं या आई एम सॉरी इस्तेमाल कर सकते हैं. ये देखिए, सॉरी आई एम लेट, आपको वक्त पे पहुंचना था लेकिन आप लेट हो गए, ये आपकी गलती है लेकिन है मामूली गलती, तो हम कहेंगे सॉरी आई एम लेट, यानी सॉरी मुझे माफ़ कीजिए, आई एम लेट, मुझे लेट हो गया. किस पे आप माफ़ी मांग रहे हैं? आई एम लेट, मैं लेट से आया हूँ या आई हूँ, इसलिए आई एम सॉरी. नंबर नेक्स्ट, आई एम सॉरी बट डू यू थिंक यू कुड मूव योर कार? यानी जब आप किसी से कोई बात करते हो तो आपको लगता है इसको शायद मेरी बात से दुख मत पहुँचेगा, यानी वहाँ आपने गलती भी नहीं की लेकिन आपको लगता है शायद इससे मेरी बात से दुख पहुंचेगा, तो आप एडवांस में ही सॉरी बोलते हैं. आई एम सॉरी बट डू यू थिंक यू कुड मूव योर कार? मुझे माफ़ कीजिए लेकिन आपको लगता है कि आप इस कार को हिला पाएंगे, ले पाएंगे, यानी अपनी जगह से मूव कर सकते हैं आप इस कार को. यानी आप कोई बात कहना चाहते हैं लेकिन साथ साथ उस कि दिल पे न लगे, आप उसको एडवांस में ही बोलते हैं आई एम सॉरी. फिर नंबर नेक्स्ट, आई बेग योर पार्डन इज ए फॉर्मल एक्सप्रेशन. फॉर्मल का मतलब होता है रिवाजी या रस्मी. पार्डन का मतलब होता है माफ़ करना या नजात देना या दरगुजर करना, यानी किसी से गलती हुई उसे माफ़ करना, नज़रअंदाज करना उसकी गलती को, उसको बोलते हैं पार्डन. फॉर्मल का मतलब होता है मुवाफिक रस्म, यानी रस्म के मुताबिक, या रस्मी हम कहेंगे, रिवाजी हम कहेंगे, या हस्ब ज़ाबिता हम कहेंगे, इसका मतलब होता है फॉर्मल. आई बेग योर पार्डन इज़ ए फॉर्मल एक्सप्रेशन, यानी आई एम सॉरी भी हम कहते हैं, सॉरी भी कहते हैं, और इसी तरह का और एक एक्सप्रेशन है, उसको बोलते हैं
आई बेग योर पार्डन, आई बेग योर पार्डन यानी मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कीजिए। लेकिन ये जो है आई बेग योर पार्डन, ये एक रस्मी एक्सप्रेशन है, यानी वहाँ पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे हमें अदब का ज़्यादा ही ध्यान रखना है। आई बेग योर पार्डन, आई मस्ट हैव पिक्ड अप द रॉन्ग बैग बाय मिस्टेक, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कीजिए, मैंने गलती से दूसरा बैग उठाया, जो बैग मुझे उठाना था वो नहीं उठाया, बल्कि गलती से मैंने दूसरा बैग उठाया। यानी यहाँ पे गलती जो है यानी सॉरी वाली गलती से थोड़ी बड़ी है, इसलिए हम यहाँ पे बेग योर पार्डन कहेंगे। या जहाँ पे आपका ऑफिसर है, जहाँ पे आपका टीचर है, कोई आपका बड़ा है, तो वहाँ पे भी हमें आई बेग योर पार्डन ही इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे यहाँ पे these are used when you did not hear or understand what somebody said and want to repeat it and you want to repeat it। देखिए, और एक जगह हम क्या करते हैं, किसी ने हमसे कोई बात कही या क्लास में टीचर ने पढ़ाते पढ़ाते कोई बात कही, हमें या समझ में नहीं आई या हमने ठीक से सुना नहीं, तो वहाँ पे भी हम पार्डन इस्तेमाल कर सकते हैं। पार्डन, कुड यू से दैट अगेन, मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्या आप दोबारा इसको कहेंगे, क्या आप दोबारा इसको रिपीट करेंगे।